कह प्रथम मु जहा पचारिबी ताहा कहबो ठीक अछि से दिन जोठी राती हेतिला मु जहा कहूची प्रथम मन दे सुन ठीक अछि से दिन मते के मद्य कला से दिन हां तमर पापा के मत के पियला के अम्मा मो से दिन हां सेनापति आगे के फालतू के बनाला मु कोन जानि छी अम्मा मो से दिन लट करा के सिकाला के अम्मा मो साथी रे 2 जण नथिलो से दिन हां तमर हाथे मत बोतल के देला तमे देलो मु देली हां मत के पिला आ केता से सब मत तमे पीछो आर मके दोष दोछ तमे मते हाथ रे मद बोतल देला बोली मु पीली तमे पीला बोली करे हमें मत बोतल देलु तमे पीवा पे मते बाध्य कर नथिलो तमे लोभ रे गम थिलो जे पीलो हमर के देई एई कथा हारी चालक कोन हस मारुची एमिति हसी देली आ कोन कहि के हसीबो हमको हंसा लगे हसी ना मु कहिनी तमने कर कोन जज कोन वर्तमान कोई मुसैया हां छाड़ो से कथा छाड़ो दिल बड़ी किछि बोली मारिबा सतरे सतरे मारो किछि आई डोंट सिप्लेस देखो देखु छी तमे बहुत सुंदर मु जानि छी मु पिला बेलु सुंदर जानि छी मात्र मेकअप उतराले कलिया ही जैसा सेया मध्य मते जणा जानि छी नीति दिन मु कहे आज किंतु कहलिनी बोली तमे कहि देलो बोली जाइछलो आ कोन कहबो हां मने पकाई देलो टीवी बेडारे टीवी कर के आके कर दे बेडा खाऊ था इता मोर तम मामू कुआडे गले जानि छ मो मामू हां मोर लागी त कोनिया देखि जइछो अच्छा आर मु चिंता करबी तमको कहि की जाई छंती हां ए भंजा मु कोनिया देखि जो छे मोर लागी आसना बोली कर कहथिले मने मने खुशी होता आर कोन तमे लडू खाइबो तमे खाइबो मु खाइबी रा खुशी रज विवाह होइबी आर से तो निजे अविवाहित थिले से मन बेचलर आम कोन ठेंगु आ कोन कहि आ तम पई झिया देखि जी आई केन मो मामू से पड़ ना से तांको पई देखि के मो तांको पई नाही से मो त कहथिले मैं 30 वर्ष नि हेले बियाह निया बोली कर कहथिले हेले गोटे কথা জানি छ कोन तम पई ना तांको पई से झिया देखि जाई नाहंती का पई तम पई मो पई दरकार नाही कोन अंजलि अछि ना की अछि से मो भाउज हेबी भाउज खीर दिए खाउथियो से सीधा ऊपर को चली जाई छ ऊपर को हां बेले मरि जाई छंती हां मरन तू मोर कोन जीव तमरो दुख होबनी आई डोंट लाइक दिस दुख जेते जहां हेले भी से तुम्हारा मामू थिले पड़ा मामू थिले कोन आबो दुख नाही मोर आउ अच्छा ये देखो देखु छी तमे बहुत सुंदर मु जानि छी आ मु सुंदर बोली जानि तमे सुंदर मेकअप उतरले कला ही जैसे सैया भलो भाबरे तम मामू तो तांकर कर्मर फल नेकी चली गली हां जहा बळका रहिथिला हां से कहि जाई छंती कोन मो भण जाको दब बोली काई की कोन मो तांको सहित रहिला बोली कोन मो भूल आउ कोन भाई कथार पर अछि कोन अछि चोर सहित रहिबो बुद्धिमान हेबो सेमिति नुही चोर सहित रहिबो बुद्धिमान हेबो चोर सहित रहिले चोर ही कुआ जीवो बुद्धिमान हेबो कोन भाई चोर सहित रहिले चाबी केमिति केमिति किंद्रा जाए केमिति पुश करा जाए सेटा जानिबो ना आ शेषरे केमिति माड खिया जाए ताहा जानिबो से बहिन करैबु नाही वर्तमान ताहा खाइबो खाइबु दियो प्रस्तुत छ
କେମିତି ଲାଗିଲା? মকে রসগোল্লা দেল যে কেমতি লাগলা জিন মার পিটা পিটুছ কেতে দিনর পুরানি পিটি থি গুড়ে ডোর ঘিচলে মারুছ ଆଉ ଖାଇବ? ହଁ ସମ୍ଭାଳିକି। কি রে হুঁদো মুয়া রজা ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବୁ ବେ? তম পিটা কৌ পিটা অসা পিটা না পড়া পিটা ସେଇଆ କହୁନି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲି। আর কোন পাই কইল ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶପଥ କରିକି କୁହ। শপথ করিবি ଆଉ ও আমি শপথ করবি তা ହଁ, এ ভগবান আমি শপথ করবি ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେନି। ঠিক ଅଛି এক নম্বর করছি আমি শপথ ଆରମ୍ଭ এক କର। নম্বর কাটা হো কানা ভাবুছ তুমি কানা আইকার লগে দেনে নি হে জানছ তো শপথ এক নম্বর করছি মু জানছ তো আরু মু করবি না আরু আজি তারু মু শপথ করুছি ଆଗକୁ আজি তারু মু শপথ করুছি ଆଉ ଆଗକୁ তোমার পরিবার কে মুই মারি দেবি ଭଲ ଭାବରେ ଶପଥ କରିକି କୁହ। ମୁଁ ଶପଥ- ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କୁହ। শপথ কলা ভূতি এটা মিলুছে মকে ହଁ ভগবান ଆରମ୍ଭ କର। ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କୁହ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶପଥ କରୁଛି আজি থানু মু শপথ করুছি ଆଗାମୀ ଦିନରେ আগামী দিনরে তোমার ভাইকে লেন মারবি 150 रुपया दे তোর বুয়া দেব 150 রুপয়া নে পঠুছে কে আজি তোর বুয়া কো कहलो মার কো চার ଆବେ ତତେ ତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବାକି ରହିଛି। কোন ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକା ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କର, ତାପରେ ଯାଇ ଯିବ। মুই কানা মা কোন যে মুই নাচুথিবি ନାଚିବ, ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆରମ୍ଭ କର।